Hello, my name is Alicia and I was raised in a trilingual family, Spanish, Brazilian, Portuguese and German. I have been teaching those languages for the past 12 years. I have a passion for languages and I hope to share my passion and my knowledge with you. If you want some free material, you'll find it in the video descriptions. I hope you have a great time discovering a new language. Hallo, ich heiße Alicia und ich bin in einer dreisprachigen Familie aufgewachsen. Spanisch, brasilianisches, Portugiesisch und Deutsch. Ich unterrichte diese Sprachen seit über 12 Jahren. Wenn du daran Interesse hast, weiter zu lernen, findest du kostenlose Materialien in den Links in den Videobeschreibungen. Ich freue mich auf dich. Hola, me llamo Alicia y nací en una familia trilingüe, español, portugués brasileño y alemán. Enseño estos idiomas desde hace más de 12 años. Enseñar y los idiomas son mis verdaderas pasiones y espero compartir esa pasión y también mi conocimiento contigo. Tienes los vídeos y en las descripciones muchísimo material gratuito para seguir aprendiendo. Espero que te lo pases muy bien descubriendo un nuevo idioma. Oi, eu sou Alicia e eu nasci em uma família trilingue, espanhol, português e alemão. Eu ensino esses idiomas há mais de 12 anos e ensinar é a minha verdadeira vocação. Eu ficarei muito feliz se você assistir os vídeos e também você aproveitar o material gratuito que você encontrará nas descrições. Eu espero que você se divirta muito descobrindo um novo idioma.